Nous avons et cela va le bois, nous allons encore médias, mais nous allons dire quand. Nous vivons quand coco content mais n'aime pas les bons. Moi mi me bi mi do dagberu. Agba mi ton l'assassin. Gan no ko po no je ganu, ba mi de le mi no wa ho le nkan ton sa mo ro po mo nkan ton ko je ganu, ba mi le aplero ho sa fi. Kan ko ebe ton ajokanu e kono de me bi jena de me e hotajio mi na zedo atedi tubo e siza khuyo mi na yi khwe mo nkan ton gbe. Mo je me de so e o na ayi no e na kla mi re. Agba mon koton sa wa mena do mo je me no mi koton bono gbon pa lo bono gbon ji mi ado mo je me no mon koton ton mi blo mi ni do ro kan e ko ho na do me po yin po ro ho sa file na do ye je kesi na ayo no na ge ada mi gbe na ge de hun na yi ala ko to ko be mo yon de wo na we ya ro timati sa we yo na we isa fin din yo na we na yi Che humo pa mi to pe ni me ye dada pe pon to le pon do akunu gbero to da gbeton yo mi no pa ma o do enu awa nle nu ja o nu gbeton ka te gbeton no iba no ko bo ni bo equipe president de vo no ta ni be iba no ko be ga le ko president de vo no fini o mi ni se pe ye no a ru de supporter ma ro gbedi yo nu mi bra for yo mi e ko mi no kwa plo ni ina che ndo po mi ton le po mi gan ko ko kan de ton ko no be bonu we kan beto bo fe ko open tv ji alo premier tv ji bo nu wa le nkan ton mo do ji do de ji kan kabi ji dawo mi de mi na do de ji e we so bo akojije mi na je kha obe tv podo la première pour mi jako kha mi na mo kan ko ho mi na mo nu wa mo koton do kan ji do boyin ki poto e je kene do ho safia yi jo na dagbe owe wa nu mi e o jo na koton Tabisa. Sylvain. Fi pode tole ton dans le temps. Ah. E ya ba o ji fi pode ahun tundo e po fi ba ji. On le mi do fi di ahun afon ne. Ite. On fi pode tole ton dans le temps. Dans le temps, gari. Maman koton ero apa mi ton fi chobo baba po gbe mambu o po bo bu gbere amen. O da mon koton je fi le yo. En ase gbe ton jawe baba po gbe mambu. Renwa akodo ene nko ndenu kaka nyo pogbe mabu e ka venu mi dindo po do gbero fideo o irona yin piton seto e morun mi pla baba mon koton wa fi bena no po ka mi ro taje kan lo eyin mo je mesi an pa sa mi don tiyan baba mon koton ko mi ko na le no podo eyin mo je me go ina chen mi din mi blo mi ni dodo gan koko Hotaji, emina zewa, ateji finu miyon. Meno ya misa. Meno se Jésus o khede. Bon, Jésus o damon, koton sa jen, eno do. Mais mon koton, kasina, akwe jodo. Renousi nou iwa mea. Vodun si nou iwa. Développer ja vlafo. Do reton nou. E rena yo mena do. Colantin. Wajo kwe de me. Wajo kwedo vodun si nu wa me wajo kwedo kwetanu lo me renu wa lo wajo kwede me sainta fife kwitori we do kwetu egbe lo be jan do afona ewe jan du kwe jan damina wajo kwede me sakpata si nu wa gbe ja sakpata jan sopo Sylvain wajo kwede me on do mon koton e kasi mo fi ko de fileton nu mon koton ho mon koton bi azela te fi ma do kodego o amisa ito kasi jo akwedo renu si nu wa me Tirumo. Ai, ko gengen. Mi sabe bueno yi. Bon ma wo ka do apade le, ma wo ka do sen ni le. Me ma ble wo. Ado ndi kon. Panta fio. Eyan yin sinsen no de so kan lo kwen do pa ko ya. Ayin sinsen no bo ko ye wona le aje o. Ti do vodun nu me. Abi na do ya. Ni sin akare. An ko gbo na hu do vodun. Nyeno jo don gudua. An sin vodun. Eyan. Aja sin vodun no ko si gbe me. Ani ko so mo ko si kade bo sinsen no kade. Abi. E ma do don gudu. So na bi ko garo yo ko mburu aro yo ko mi on. Boro wo je ketu gbero fo ni bono ana yo fo no do ni ana tanda ya. E ko mo lo kan lo kulo tanda.
mais le coup non Cocoton ça. Et Fille tête ton mende. si c'est non donat jofundo il faut nous wa mais le renton nous pédé pon hein. Kabi. Ben Aga mo kluta si. Kluto tu était. Kluta. Oh, na gay. Nsol ta. Na ti ayi no. Nsol. E lo mo ara mi no do sin no da me. Bro, Si ko mo pon ni nkan na do e din o. Sin de do zan de mi a. Mo je me fine we na ino de ayi ta nu na bi ta plateau ti ton. Ho fine do mo ni. Da we inu e. O ta plateau ti ton ayi me. Anu ya mi sa sin. Che. Kabi. A mi sa ne ho no yi ne. Brondo ma ho ton ne. Ni no nu ka che do retu enu. Enye ja vodunu wa gbe vla fo do retu enu. A ran ajo ko de me a. A chanta ho so. Oh, te o mo ihudi o mlanta bro pede. Tezuo abato na kaka mere jije ba jefi. Eye pon kanji o mere aye me ho ni jeme. Bonu ne o so e ka so aburo mi dele ni asin. Ba ka ho to no fure. Khenu ade yo. Me bi aya me bi ku na ina khenu ya. Me bi sin na khenu a. Ni je khen to mo ana lo sin se. E ma wo so gbogbo wa hu do le bo khen kan. Ape tu e gbo ho gbo ijasin. Fode so bo ho a. Aso nu e te lo ro. Alogo e sin ifra bo ko lo ja alogo mi do bo to khenu e ni si. Khenu e ne. Na dalo khenu. Talo khenu tu e do Ba ma kan bi o me da ho Sylvain do o ko gbe mo nkan ton e ka yo be na no do a. Bi me na jo fun ni me a. O na do kuno titi ngbe. Boka dogbe no na jino ti grelevi titi mi re se do Paris sin to ko mo we. Bo ko lo dia kan bi o ko ri bo e da li bunu mele pepe. Bo peto wa gbe me bo chodo kan di nu yo. Ilu ana kwejo. Eyin amasi ko na kwejo awon. Bo no du family to bo dio. Dagbe nkan to yo gbo dio. Akwejo ara mi sa debu ye o. Akwejo je ti ro kan nu me. E si ndebu anagbeja adunajo mo do mi jere si. Dada aduna chokwe. Dada. Kan bi yo baba po gbemabu pere a. Amisa ito. Mi do nu wa mo nkan ton. O. Ko tanu wa gbe mi ja fo na sogbo. Amisa ito ro kan mi ton le e na chokwe de me a. Era genuine. Et beaucoup de beaucoup de camp de vovo, beaucoup de mon gemena to vite aussi. Tout il a do mina que nous mite no mala meto ise menise. Meto ise menise do nous e wakpe. Nous a wakpe bu moyo nwene nu jobo amoe eneme wo ai ho egbe to me minado gbe we ko to awutan le do ako bo mi me gbe to ijo ape me file yo nuwe mi moyo enenu churu menu bo nuwe ma si hu na blu ayo no blu ewe no jele kwete o minando mi me beto yin ayun wiwi no bo jodo taho me pigmanji bo minando jele mi so gbe mi ton jonu amisa bo hwen domenu o imana yi ayo alibu emi ni tewezon kada alibu emi ni Ko wa yi boni da e fon pẹ̀lú mi amo hweme down wensu ene kweme no hodo mo ndo jele to de jenjiwe no de jenjiwe khende nje anjo de sin pe vitwe awa pe yo bo maka oyin nde bua yo amaka tun yesu de fodo ti tu kaka wa gbe bo ati mo ene wa do kwede ne akado kwe yo bo agbon bo nu trume leche iji nu trume leche jo ka diwe bo to tu iwe da lo me no tu iwe da lo me alo da gbo tu de we ko ho kan tu e afoyon lo ho tu mi mo fe o ese inu mesen de vlafo e bo ese inu mesen de vlafo e na kene ma wo no na fi mi ma inu mesen o ka na ke on bo nu to po no po le ka ho kan do e ka bo nu awa gbe bo nu e ka iwe da lo me on de ti wo mi de lo mi o check pe petit nu ene o video po bo agbe o bo no je ko e jodo asiza ti sa
bo jodo yede sao modo nukun ai ronde nabide modo nukun de no mo je que nous elo nous sisi we nous elo na yin esi ne me wo eno renu si a che no to vie neji bo wi vie ne ka da che ne ji to pe vi e amako yen nde be ta che ne ji to bo pe ne wa bo ayon bo je nu waji bo nu yen kwe to ye wude suna je sinzanji bo so kan bi o to podo no po ai fu mo ana ibuali da onsu kekle mo ni ma si da sin khofo ai fu mo ana buali ana joyo na to e topo no poko da chenu bo so lo ji to ana to ana khopo me wa je nu ko mo nu aje iji o amaje tanti chede do hwe bo do le bro a kan se fodun de do le bro e ene me wa mo hwe gege ti mo no gba anu se hwe de mo no hwe gbigba o to amisa we gba hwe ne amisa no gba hwe ya lo na do ko vodun e kon mi de bodo vodun sen e de o hwe do menu te ton yo ene le bio me kata gbẹ̀rù tọ́ wẹ̀. we da mi gbẹ́ à. gbẹ̀rù tọ́ wẹ̀ da bọ̀ diyan gbẹ̀rù tọ́ de sun ọ eda gbẹ̀tọ̀ yọ ede so aṣọ sẹ́ndé lẹ̀ dẹ́kun ànsẹ́n sínsẹ́n ọ̀hún sẹ́n ìdọ́nù mẹ́ẹ̀dẹ́dọ̀ tó fodun tó bọ́ àṣẹ dandan wíyẹ sọ kátó bó sọ kótó ẹ̀ ẹ pẹ́ hàn tún. ẹyin náà jẹ́ ìjà yẹwé sí lẹ́nu ẹgbẹ́ diyan nu èso mọ̀ yẹwé sí ndé yọ èyàn tí mi ìjà yẹwé sí lẹ́nu ẹgbẹ́ diyan ina bo toto ina wo te obi o fodun ina ja tin we ja wa dame ina wa nu bubu de budo jito yo so yo no lo to me vla fo alo sin be sin egbe o ache eni o bi fio ko na je ne bi fio di mo ko ga je eyin ma o to kanda sin kanda ni o ko na re ano ko ne toto eku yo akoto yo vla fo ko e je no jo yo e no so metan ha bẹ́ẹ̀ kò di mẹ́nẹ́tì bẹ́ẹ̀ kò bolo kò títí gbani ediyan ìnáwó kúrútọ́ náà lè nà fọ́n kúrútọ́ rẹ̀ dìbò náà lùlù fún ní sọ́pẹ́ tó yẹ wa. o ta o so. nílẹ̀ tí wọ́n dọ̀mí dòkùdò mẹ́lẹ́ ní má bẹ́ẹ̀ mẹ́lẹ́ o àkúnná lò mẹ́sì mẹ́lẹ́ tó ń bá ọ̀yà ẹ ká lò pẹ́ mẹ́lẹ́ tó jíjọ́ bá ọ̀yà dandan tó bọ́ náà gan bẹ́ẹ̀ sọ́mọ́ nùwé nílẹ̀ ibùdó ìlú ìbẹ̀rẹ̀ rẹ̀ pẹ́jọ́ yọ ko ni ma jọ fún do nùwé tán mi ayo yanya awo bi eton de na so alo ya bon ma kan bi o bẹ̀rẹ̀ ko Sylvain do ko e gboja do re gboja na kan bi o don jere e no jere me ka kuro han wo he na kwajo a kan bi o ma do mi kilo to ti ku na wa nton e wa ha na kwajo a na kwajo mo na wa de aya na de kan hinu mo na ko e na le bo so do da sa mele alo ko e na le bi yo e so ko ku to gba me na ndo ari aya na kwajo abuja ene ku na so nu down ja wa nu na wa nu to je ku ti bo yiro we an wa ra bu ajawe diyan o ko e diyan na iso so ido nu nja ni ne kura bo so do no vi ana nja ene me nja ayi fi ko nja o duro do pezame mi de nja do ido kwejo ro khenu ntewe mo kwejo ro khenu ko emi ko ple bi o gbe ton ku to elondo na e ko yo da gun mi ko jo pe de yo ku to nu wa mi ko de si ku to e kunu do mi me fi bi tun mi do ko jo ko mi ku to alo mi ono na wa nche gba alo mi pa ko ya kabi o gboja de na di siperi ma ka ho yo me la ko Sylvain mi dero o eduna na kwejo mo ko ta no ya misa aluna pili kwendo e te to mi ka do ne no zon do mo eti na ti me ni me ado mo je meton eyin na yin sinse no bonu toto eku bo ko yin fi pe vi toto evi leme kabi ayin fi bo dewu be do tiyan fufun mi to do na chokole bi pere eyin a chokole bi pere yo ana kwejo jawe sin tí bonu ko dai wa nto di fuwo ana wa nto di amo asekole do fine o ye de lai na fo ye supo ko e ko jawe sin bo te gbe kari te igbe na ri adomi kuna landu ku vi to khenwo bí kò ká bó fòtún sí ndébù lọ tó ká jíwèrò gbẹ gbọ́dọ̀ fi ndo ko wa te to me a àwọn sekwe domi ado wa ndende na no akatere gbe o nja atere gbe o bo gbeji atere gbe bo gbeji bo ni ko na ko mo ko to o bo ko to dúró de bo ko de ko to asan bo pakale ma re gbeji na bo ko tu le do ta je ko yo ko san dúró mo ma bo ko to de ko ta mi ko jo bo la gba ko do ko je ko jombo ko jo na bi o mi na kuhun de le ti no comprendre e no mi po khere en gaji bonu mi bi sise lo bo sise lo supo bo ma ja blondu nwe to me ya mi bo se mi de pe bo dion e o ko de mi to lo mi ablo pakai lo ho do mi to mi na blo be la po mi so le blo mo a blo kun ka foto kujo lo ka kuto fi yo mi sa mi blo ket ko na we ket ko ma te dolo e na o delo
et le couteau fi gaji lo ba lo jele toje ko ya yi mi dere me gba singbolo agboma me apon ka ti mi tan mo singbolo ya ka ba be ka yo je ma on dire gaje ko ti ari to edi bo ko la ti le gaji me ka blo me ka blo ye plan we ta me de ble de gujo blo ya egua be ko yo je no ko ba ko lo je mo jele o toje ko yo e de gba di me ko lo mi to ali ato de gbe ba ko ga si se no mo ti kuta no fi bro ye o yen do ko je dia na ya ba kwajo na hen mo ko to he na so na mo mo ko to na mo ko e do bi ona na su do ko e no te ma se ko me le no sa mi sa de ko gwe ko no sa mi sa ja gwe do yi si pede e no jira yin si se no bo la ide jele o no ma bi yo tagba so mo di re be dia me le kojo e le so ko won ko to gbe je do kojo ko yo be se ra gbo to ji yo e ya pon ma na o ana akuma jodo àwọn ko tun do jode bodo e o ko ti gbe na blo ni ko ti gbe na pon ko ti gbe ene no grow mi ene no jawe ene no grow yi we bo ko wa no grow yi wa mi sin se no bo ka go da de we ya keke to si se no ba mo do a no wuru da ne ton ko no je afọ to no gudoji e ka nu boyin la te o ko ne mo fi ton de suwo e na che do da se be o na wa a mi sai to ka yin tumo le do ina na ko do me si akwejo ana me ko do o che o mo de dio le le ko se gbo wa mo dio asi ro hin ton asi da lo ko sa yo je no da le adara awa ana wa dasi file bo wa mai khen to nwe ya ba fito e fie la jinu ko ele la sin family ho hun le de ko ni asi to na wa da fo gbe din o e ro ku to amu an de ye able ya jo ko to e wa no kam yo pe yo vodun mi sa ko ya le akun ku e gun yo ku ye tu fi ali aklara lito wa aklara lito na wa lito ha we akpla lo sunga me wa sunga ma we afodogbe ma wo de sunu edo mi ma ni we da to no zo mi ton le o e da ga e ma bla nugun ton ni ana o mo me le we ya to le akpla gbe amo ai mu amo kunje ti o mo sin ko me ti on be me ka yo gbeji ton le lo ren kwito de ma do yo gbeji ton ni ko to ye we to e ka nu ko mi ina kwito na ba mi foro ene e ti mo jawa mo do no gba lo pari o lo te ko ta ka yo fo gbeji so so nu ye a mo gboja ka ko ni na abutu no pede ko me wa do njele adon ya dasito e fle di on bo no asito yo chioko asito ko yo e di mo na kojo vodo asito ko ya yi bo no chioko asito to ko mo di on aha na kwedo asito to ko ya nena ina ko asito jo o pluto nja wa nu o ya ko ta ho na ya e kana njele asami sani ni an wa nu o an wa jawa no ma wa tin na kwejo e ma da kwejo la jon ku itonu e na blu na ba ko e ka tona nkunja na kwejo le yo no in Nigeria wa gbe me ma doji o fún éviter ça davi aja wa nu ma do kun mede o kwenu e flafo kwejo wa no na ba na me loton bo e je fine yo amana yo e je gomenu we ne kloto fondo di me système le o do ba ma ka horo ko bi o nu na wa do o kwen do tie me do to tie ko mo di on ne na blogbon mi do wa nde do to ko nja wa no to tie ko ko mi dia do fodu mi sa mi ton ko ne bio amisa nu kloto le bi bo zon sala bo blo koko nu na blole bo madu sinsen ti o yo kloto le bi ko mo ado sala se se do to mi je no kloto wa na mi ne do mi je no ga atun le me nwa sin to ko sa nwa da to ayo oh bo ma ka ko bi yo lomoro no si pa ko ma bu ne to kweta keke fili le ton timbo ino sin akwejo eno na do kan nu kan nu le fo bi apame ni yi o mepo no bi apame ni be do akweche na ewele do ku inu mi be no sin ni to ye na mesa yi to le ina na ndo kan mi o ino chi clean mi mon ko to ni mon boa o kan nu eno na kwe kan mi chi o kan le je ku do ka bi ko do gbo mi no de mais de non na quoi de do kan bo kan no je me ku to wa viejo de rondo reton nuyo nuedo yesi be yo bihuya no che rondo meneji chobo no jele medena tin boda lo mi amisa ito khide o ina do jele que
e mene wa gbe e wa de wa gbe yo ni ma so do dagbo ton le sin ko otuo edesu edesu ni tenko edesu no ton bo jugement edesu no ton enemi akdo sun kregbe ne mais devient misa ito e mo pon do nde bo tije wa tan ko to gbo ton le je bo dede dagbo ton le wa kaka bo do nko ne po tout ton ma imbo ni e ma tourner ma ka tatouage do le fojo we togbo to le wa vlafo bo ma gezede me an ku fian me be yi bo ma wa blo bo yurowe ni kosi ablu me bo wa lumière ni ba wa kokon bo mo jomi oku no ton yo we na le voix mo ale ka Cherumo agbe mi kekle mama Cherumo ado mi kura na kwejoro kan no na kwejoro de ya bonu akakuo se wa do san no flafo akọ eso no ro kan to no hen ade no flafo ne to na kunku we ma to ko le ti be no do zo gbeji do nku hun e ma wa le mi do bo na gun me nde yo ni wi bo na bo de e ma wa gun je na de we do ne me ina di bi da kunji abi fi de akọ flafo ni lo susu akọ fi de mama bo e je wa so ko te ko no to me ba ho so ko no blote mi jo gboro do me mi jo gboro de su me awa bo me fi ku ko na hu mi nde sun tu na do nu fe me si amaka si pe yen une amo mi jo gboro do tede awa do na no gbe me fi di ma gba pe 13 ne keke to e ma si de mi lo fini akosu ka o de mi di mo mere so me na ya di do ko gbe lo ka mo me de na to me de bo do wedo men kan do we do nu ye yo ye kana amonde ji so o me la ko si de akwajo mo na do hwen sin me yo e do yan la do keke to ai no ne no he gbe di lo yo e ali bu file we no we ka bra ba lo asakwe tu abi ado pon do tu ayi o ko me yin papa ko to na yo kwe a bodo ko donye mi na ka bo ku le me mi to de kun yo mi ta ido me ada mi du e me ja ka dion no ka be de fine yo ado aziwe hona mi de ka me mi to le yin na bo yin bo ato bo de ka itin Jesus Christ wo gajewu da ho no na gajewu ne but e ka si de are mo si to de we a maybe no problem What me say ganji emi se bo ganje Jesus o ka ko to to pe Jesus o de su ma te mi pon ku ma ko mi wa mi so mi da Jesus ma te mi pon yo ta wa va mi an Jesus o de su ma te mi pon atuno meleta bo tun akọ mi ni kun yo bo e ho do Jesus gbe san to me ai fa pan bo mo e kon edi ni mawo ni na do ko ye gbe nle bu na jije baba do fle kin yo ho iton ko un tuchi ya baba do fle kin yo eyin no jele since no ja gba mo yo le jin la jin pàtàkì ya ama makasi yo since no jele ni ya jinjan ido kun ko mi ton le din be fo bo jinjan e na fo ado nte o ile su metun o e me ko to me ya e wazo e bi okoya pastor e do na blo ton gudu a e bi okoya pastor ko ya to ya lo de me pon we kabi oh na ge kabi na ayino amodo mi na sa do ne ba isanu e akwejo mon koton me lo sincèrement yo ila akwejo mon koton na yo e lo Jesus sen ne khede ton fite ka wona de ma ko mi do je mana akwejo fite ka wona de do mana akwejo wenu eja ye we sin ya we aloko mi ri gbe yo ase agbe sagbata agbe kunto agbe le a ngbe benu kan ni le bi agbe kunto ko abani na bani ko do ken akwejo ni na ken me o e ka inuku do nu amodo le a asido te o me aye ba ise po le tin ba kun ba ka do ton le a ku ye wa nu mo peto ko de gbeji ajode si amodo le a yo ko eto ma ya somo kenu ya somo e ajo ko ka o suba do ko ni a jogodo ma we mi me ro ko mi to la gbeji o ya ito asi ko sa do wa ai do de bodo we na e da se zo ka ni no so de me fi fun to e de o ti funfun me da se ko sa da se ma be lo ku to ko do ide amo ko da se ko to sa gajili ba ado ti o kwa si mi to si bele o mi le kwa na kwajo le gajili ja e ku ye comprend e si we to danajina ku do ide ya ase ntanti mo ku din ka ba ta bi de ku din o do e o akojo ko to na me chai wo ya sa mi sa ni
Donc on n'a pas eu de bois. Na zo misa no sala misa. Bon mais mon quand on a imagine toi yo. Akwejo ekrana lobo akwejo khen to me lo na kuma na ho gbade me. Ti o je mi amo ku ti o fun wa. Lọ́dọ̀ mẹ́jọ nous dont au viwa nous fiemo na akwejo do khenu ene. Ouais non da assez vodou les moyo yo mẹ́jọ. Te kai mẹ́jọ. O kuto e kendo mi de tindo po mi ton le yo e no je fi de tin bo khenu bo mo na kwejo a. Bo nu vie ne wa no aikaka bo wa bo ku o. Amondo jele vie ne o eje même ton le meton mais de ko ton le mais ko na kwejo le on si no ime a we don a me ma idombo to mejo wa ya do khenu me ma na kwejo a yo ye bi ku we ku to ne o eno pla do khenu wa zo ba kwejo na do khenu nu e bo na ti do me bo le na nu kon ime do khenu ya chel moti mi me ko mi to le pe jion mi ton bo mi do ami sai to ayan o ko sinu aye jion de to ba do fo to egbe omo do mi je mi se kawe alu amo mi de so mi da ton e don o nana gbe de ya o che hu mo sin ko wejo o nana din da podo baba podo fofo mi to Sylvain ko nage po je we do fo jijo renu e ka rena se ami sa tu lobo retu enu a jodoa kwetanu kawalu anaiya kwetanu wa anaiya no vi kiketi be si renu ti bo ere honhonu akowe ere renu ere hona ere renu ablo nebu kaka lobo kuro pejio mo do retu enu akpazatu yo ina wa bo akowe sun eno de yo ina dedo titwe pasteur akasina akwejo do renu sin numea no cambio we mi hwe mi tombe hu mi le cambio mi de mi wa no mi ni agbare vosa we no aziza hwe rasina mi na rewa no mi wa o aziza ho mi na do a mi ko bio hwe mon koton pe dian mi na mo je meton dido mi ya mi aziza hwe mi bio aziza hwe khanji to kele je mi no ya mi no mana reflector mi no ido hwe mon koton gbe jobo mi no le va so aziza lesin khodo ateji mo mi je mi de me fio mi no kende u lobo no kenjona ho lobo mi na so do aziza hwe sin apa hwe ewe aziza egbe ton le ka so poro nu pon me dian ran so poro lo do ya ran so poro nu pon me ya ho ji mi na kendo egbe yo ne bo njo no bo apa mi ton fi poro che o mo po na ke ko mi de mi na kendo ho mo ko ton che o mo ran so poro ho jo ho ran so poro lo do ya ran de so poro lo do dian ite to la ye me ran sino din ton le ko ran to me gble quand tu m'as lu flou non le rover si ye lo ko do pon abo ka cha no pon we gbe do ran pa ko mi ado ran poro ho jo ho do egbe no ran poro ho jo ho do egbe yo apa ko ho de le yo mais ça non c'est bien aka pon apa ko ho de le chat gbe dia beto po ye kede ho ye ran sino ho le sin ran beto no le ba ka ka bronsi ba ni ka so bo jonjo ja din ton le mo ko no ba ran ite to mo si ya ran de son de do dia ye biya rover le de la wa bon lo do jile do de le tenti lo yan po do ku de le tenti bo e die bezo wo din fi bag mo je de bezo ton bi ka je goji kabi tololo na yi don aka so po hojo hodo aka so po lo to ya ragboro hojo hodo do khoma fo khanu fo ayi do po ho nuye do po no te nuye ji yo won kan po hojo hodo tegbe de asiza igbedi bo eje o kono kodo ne esi khove de trobo e como akwasa tele do akwasa me le vu apapa kan ti ton so me mi o me le do ya amo asiza pode bo ko hojo hodo o fo fi do gbogble e so bo adojire fi de bukun so yan mo asiza pode tegbe do ayi do kokoro do kokoli oko nuye do pon le chepe oji da yo ino si aziza si ko lo bro yi nu yen de me ba ro pon lu to mo pon lo ko sabo bi pe bi rien ina se o me da ko Sylvain aziza mo ko to ka so pore dian e do ino video nu wa ka bo video ka do gede i so kan lo bro to bo pon be na aziza yo di do bo video kan na si ha mo ko to mo ipon na ho
oh dia ça le comment to ti ligbe ayo mo ba kan ho de gbedin bo lopolopo na mo to ko me lo ko to e ai to ine wa so lo ko ma se ko to lo de ko so pa pa ko le ado lo ba ko la no ko jawe ka ko la no ko mo to jawe ado nu ye bo dia sang beto gbe atun dia na ko akome atun dia no ko to gbe atun ara zo di me dia no gbe no tun egbedin bonu ama itodo kan ko lo bo ido to agbono kan lo ja do to din ayo tin do ado to din o ga pon e ara ko gbe ma fi to na ta kwa do we ah c'est rappel tí o fi to ga ta kwa do mais e da ro ba no ke ah kan le si o donc o kan ra ko gbe do yin we ndi bere kiti fa jo ko yin kan mo de po na ko agbade mo ko na ho ba ko po e mo ablo mo wa ko to gba kabi de ngbe din ne bon mi ka bi on po o kan si no mi ton tin to le don jele eni tagbodo de me ko la ja kan de ton gbe no tagbodo yo lo ni tagbodo kan ni be no de ton wutu ko do po me kan si wa de kan to do po o kan bo ya on de ko do po me ni ade aton ai senton de te mi ka se de me Attends, fais mais le studio dieme. Oh, bon ma ka ko ko bi baba baba mabo ka so ni tin mo ka idi dere tin o ku sapata e mi o vodun be no som no tundo e ka ro aji valu mi vla ko chura de ramon ko to kabi ka ra ta to de ka to mo yo do ko ni o wa no khai na de so do khodo di to mi to si jera ale pe ran le do mo ya mo do jele menele sin khan ado sisi wo ayi yo po bu sisi ado le fojo ayi me khobo do sisi wo na we jito egbedi on khanele o debu son yon senu kan fami me intin vile ya bon nous ejolo mi le yo ewe mi no ko ma mo te ma fenta mi de le do mi na se renu ko a mi na se renu ko a e ni khamo ko to le si be yo do to mi no a kharo di yo me de na to ko ko me mi amondo ni do e nu ti a han tele yo ramiton et si j'ai calé en auto énergie ça pour rentrer énergie et ça c'est des amers jajo des chocoto kele wa le bata ko to ko do don yi bo jojo le ye ni bandi buwa e ma moro njere de gbe odion de ojo medio me alo aso android ko lo ton kan sino me ko eton ya me no blo hanu ye le yo ye le e ma do taglo me ya bon mais de gros potinho ye là ye me pico son arrangeur mi matun de ya me matun ran vovo ran ko do pota go me ye bi son arrangeur o manager de me boy ye de dinyo kan sino ko la dinyo de ma do manager tin ga bon tin mi ata ye de dinyo ye tu ran de ya beaucoup de staff e kan ko lo ye tu ran de ya beaucoup de staff aka ya goda gbele bo ijoron pe yo ran ko kere lo no ko le bo joron no ta so nji ye de egbedun ye lo mi e so tun e san panu lo a ede dopo de le wa de memi ado yin do ye ni jo adogo yin kan sinu so a adogo yin kan sinu so a ko ve supo bo me de opodun eno bi o ha me e la to cho de egbe example ma o ni so lo te na gbe yin wa flin agboje bukoto no mi de to na da gbe aisi e ma aisi apoche bo yi we aboche bodo yi ele yo fude so asiko kon egbe biyo aboche bo e so bana kwa chenkume so bana kwa nwe so bana kwa ena ga kwa de ya se a hotel ni trandeme ko piano de mais la Sylvain bon ne ka si wa gbon no mo nko ton eji ahun bo je kan we wa si sale le po le ko bo wa no mais do fasolo din yo ba do sisi me koko le ya ko bi même asi maintenant l'état là ni me ko lo bo yinu yen eni o wedo no re gba we indo mais do fasolo ni si me koko le we yan ira to le kai be na josin mais ko mo entrer ko je de yo bon studio de mais je na play ba de canton pour et so asa mo te bi beta to de jivo lo wa e je kholo no kan mais de canton po dio po o kan si na lo point de din so gbe fi dia canton lo po en si bo nja si dagbe yo on wori flen e don jele indo suna dasi bona sisi no dodo e na mo accident to fi bona ma accident no fi kwe bolo e dan lo fi ne o bi fa no tin pedi kan je do nu yen bo yen kan si lo no mo lo ah òun ìdá sí àdá ọ̀hún
eni bo pono je papa ko ma ko ka lo po a kan ni kron me ntu mi no to e gbe diyan mi ne mo so ko panel lo di me pede ko fide le mo kretal me e mo do kan sinu no do ko ojo ko le kuno doji yo we zombo ye de po no blo kule ma ka horo ko bi ona ayino do mi do ho mi do a rasino le yo tin ton le kuru ta eli da ye ko tin ko le bona yi ni ye ko le de so e ka bana jo kan do ni yo po vule a do ni do ni do anokwe ayino anokwe be bo serve le do gbe yo amayon blow ala to na wuri chiwe na no ko la ku wuli yo be asene ntu diyan me ko le de so ye bana jo no do ni yo po vule a nu mo ye dun a mo dia o peut-être di yin le so ikaka tom tongon ale pe han wo kontan be to so gbe dibro millet yan mi fo asopo dai fi emi le ti emi ponu nu pon ha me e o e lo e sogon lo ena yan wa hun e lo ko me ho le di yan we nu we nu ile suka ko yo me de castle va vla fo bana ko woni ile suka na che me bodo a mana wo ko etian ye no me mon ko to na ye ko mle do ha me lo se a ha si no de ti bono do ti mi kon to boya chesi kanji bono mle do ha me bono be ka mle do ko to no hun ya mi de feed ni mi de mata si ko to ko ye beno ko wa do itapo ne e no kaka na ko e na ko na yo po vu yan lo klo yo anu ha me ko ama ka yan lo klo alo enough joke aso mi so e lo kan bu kana che ba a ko fa gbo ko me yan sisa lo bolo mi do to etile na timen mi pondo mi kekle bo me khole gon chuwo ni me khole ye jo pedo e ma jo pedo na do o ro pe o won yen ma o ikontan bayi nu yen ne nu yen mi ja nu yen igbe o mi sun fun me khole trala ye mi asisa e no ron me no chako do e bo vodun le wa ne yin vodun kambara yin lele mi kekle e ma sa bode a e ma wa bode a ino sa biton a mi mo me khole bo le traina boni e fodon mi na do e wa lode na do kami lo bo nu mo nkoton e na do misi ti o bo mi na do chado meten pon no ade e wa ten chokoto mi ton ma ido aha mo pon da boblodo mai mo aboni wa temi pon mi na do e o to mi ton me ro mo irun babo iyan iru kon wa irun babo iyan no kon wa fodun mi ton lewe mi ka so da ti obodo cha mo koton do e no vi chele mi kenklen boni ran ini ran boni minisi lobo dupena minisi lobo senu yen de me e mi fo apako mo koton mo do e mo je mi o e we mi no jelo mo je me mi a mi mo je me sa apako e mi fo apako yin asisa ko yo mi de mi no bi o e mo je me sin apako mi wa mo je me sin apako yo mo na jona ainodo be na yi baba o pogbe mambu ai Jonathan mi mo e gbe iwe na ha lo mi to le se ji ko mo nkan ton gbe gaga he ku ogun mi alevo kwa bodo nu baba pogbe mambu lo ni ku dal o ku do ya ken gbeto e gbe mi jo aken to fodun sapata o e de su baba yo mi abenu asin o mele bu fon po won me kan na baba po lo sagbata to metan we alo yesun die de be no fo we e na chen we ko jo ko imba cambio o baba sin ko ene do tebo eno indo sagbata to me yo ayin sagbata no bona yin baba nko na che tutu ma tun do mi baba o adonande hunsu vodun sagbata dona wasi de khotu e ken bo ku de suna na da foto a mi o jibu na fon nuin baba ine egbedin o mi ko de sunu anakonde bonu ekoyin o hunja ibonu eno tan me fi kaka bo togbe o eno che baba inko bo iko mo sagbata si yo no do baba in sagbata si bien in baba yen baba pogbe ma bu ren wa ko do khodo fi din o ndo nu ke din o me kege ko tun mi do tan ko me pi gbanji nko ko ehun do kho
boko sirunde de boko blowe fie mi de dia na gontile do gbe me ye do gbe ko iton nu di bon ko to danu ye ya baba no yin baba ine e mi ko yin sagbata si po mi ko yan na gonu po mi anje baba yin ko e mo ala je baba yin ko bo wide sunu ya do baba die baba do baba me bo pagbe ma bo yin be gona kabi mina pi tane dion e na ni pe do parce o pe wi wa me e ko jodo henu boko jodo aye neleje ogbe wa mi tan lo gege timo e no gbon no ye si mele sin alo mi bo no gbon me ko le sin alo mi yen na do gbe wa ti o ta gbo en ton yin ya no akwa to de yo e we so nu mon koton do no ti o bo no che ko ji vide bo ji we ganji lo jobo me da ho wa pon bodo jele o na we lo akun asojo na mo nugu asojo an che nugudo de ya nugudo we ana je yo efo ko je we ni bona ya situ e nka yi ko ene on sun kregbe nu ana ji bona sojo nu fodun sagbata o ni o dada soji we du we tache dada soji no yin Tokuno. Ika ko ton je. Bo. Idro nya ya misal. Me da ho do jele sun kregbe nu na ti. Bo mi na sojo nu fodun sagbata do hwe mi ton ye. Nue me da ho ka do da yo ji fi o kaka je gbe o bi do bi hwe mo de jiwe. Eyi me da ho me sin bo no ye ko don de nue dada mi ton gbe ran si do sin do won yo mo da pa jire ton keke da si ton. Edo mo nugbo yo no adogo no fine kaka eno ti nugbo bo e ka di mi yo e sun kregbe nu de dogbon e bo me da ho yo no keke e de din nu e de gbegbe de budi akeke afodo po e we no kun yo no e se keke kaka bo atoto ko to e che ka ta si supo do to e che nu ato e nu ato e donc e no jele mi ado nye dion aton me we inde vie to che ka dio mi ka se ka do gban wa etagba yonu e da si don e supo pele donc mikado fine bonde aziza lenu do nu wa ton lesin alindo popo e ndoje kwete e jimi mo bo nu mo ko ton je yo me da ho de suno wa toto ko yo bo yan foton ko bo yi mi da lo me bo ho de nu mi bo do nu e mi do yo we no je bo e lo kale je tin yo be si egbe ovie lo e mi wa toto ko din to eji mi kuno tv de bo mi no wa toto ko o ama pa dire nu mi ton di eji ye na ya so me kaka bo na sewe ma en diploma biwe o yen ni hen na do amo yin kuna wa hosu so ya so me kanji bo sewe ma o mi kado fine ye da so me iwo na do lo bo no ye ko de do mo bo wa ko gbe yo me ne gbe yen jele ta won yo iwo no wa so ha ta gbo podo to yin ton popo bo ye kono ya so yin ton me ya so me ton ye ye ka so me ye bo no je ko do me da ho no kanfa bo no gbe azon vodun keke da lo ton fi mi de yo mi do sagbata mi do xebi so mi do go mi do lisa mi da biku mi ado vodun ple le biku yo e wedo me da ho san lo me bo me da ho ai ko si ton 116 me da ho do choku 116 do choku san yoji yen da zo me ton iwe ganji yo bonu we ko gan na ho kan do po zan me kabi gan we san me on asiza yin bo ko le gba ino do tu fo yin da mo me we yin no na do bo no ye ke yin do fa kan we gbetin bode kon aziza me we nu keke no gosi yen ya zo me ton bo no ye ke yin wa ku be no fo iton le sa yen wa yin no kan iton ho bo no ye ke yin no fine yin no yi aso iton me fine de je susu ji pe de yo na tam no tu le no che wa nu yen ji bo yon che tu le ko di da mo me ji bo nde amale no wa bo so do le ji no do mi da mo me bo nka fo bo nchire nu no mo nu po ayiwe mi de bo me da ho de su ye me bi ofine bo mi nton do po bo afagba sa bo tu ja ibo nche nu ke do tu ji
bo jefa kanji e pa cha me da ho fo e ne gbe nka je yo e ka do fi ne ka yo mi ado do podo nu me se le sin ron po e ti do se po li jogbe ya sin ko ka bo yen o yen wa da so me yiwe bo nu mo ko ton kale wa bo leje nu kedo fauji bo mi do yiwe mo yo me da ho pe to no fi kaga me de no sen e wa ko la ise ton bon e wa su seton e wa su seton yo to ti we ka cha lo no bi ku na bo jovo do le bi ku ni me da ho ka lo nu e to mi ton do bogo sin ayoje o mi kun do de na chodo o e pela mi bo de suna bo ku e kun ti do ho mo do o me ka le de sun mi yo baba mi na se we no do apan sun to ho mi chego nous oui nous quand il d'accord pour des sous nous sabata toi mais dans la ils ont do ta ho mais dans et ouais des sous nous mi bon nous mais d'accord do bogo sin ayo ji to e ji mi je do po so do ale ton ji ndo fine nje fa kanji nkendo ne wo eno chimo nkendo ne wo no chimo i hon chi de ya ndo kan igbe to no do yo ndo kwede ya mais podo fa podo ama po nkodo nu keke e kon pe gbeto awe nkodo nu e gbeto rena do mi na wa gbe bodo kudo ton pere bo e ren ya le bi odo nu jeje o nkodo bi ku egbe eno ho atakan le osin viwe aro fine bo ho ka do le biwe je donc mi podo mo wo podo me da ho sin nu e do e podo wa lo ton le bi ku ipo nu e ye sun wa jo bo mo bo to che wa pon do je ke aziza e to mi ton jonu mi lo do gbe ka boko sin fi o mi we yewe mi aso aziza jo na bo yewe na no fi bo mi je ton mi do gbe to mi ton ma do nu e so mi o mi blo kaka ble do gbe nu fi fi e so bo e blata no mi bo tabla che ta chi bo gbogla bo de alo sin zen ji bo chenu waje o dan ni nche yo modo jire ta gbo chi o we npo donc nous e do da yo ji o mo lo pe ton de bua bo yen de sun wa je nko bo ihen wa do segon we modo jire ama hen de wa o azofo do ni wa we no de yen de sun no pon kaka de no ncho ti ya do no linde bo no hopo wa nko no linde bono do jiri na mblo bono yiko bono bla mi kan bi 5 secondes no kan bi 5 secondes no fi no wasa gbata no wa khe bi osonu no ko to ku yo kun mi lo ne kele ji mi akambia baba lo jire ne ka gbon fodun sagbata sile yi ho flavu eyan ka bi ye kun pe eyan ja eyan to anago gbe eyan to fun pe ne ka gbon o modo jire ta gbo mi ton le sin nu todo e bon et il n'oserait que ouais mais nature fine dire et vaudou sagbata roué o mondo jele nko e ayin mo a jeme de vo nko e do vaudou sagbata na roué bon rewe ho e ka re ho azade we na so banano hunti o memo kaka no azai vaudou sagbata na gbe bo na fon we nous de yo e so do te nu yo povu lele de consigne ho enya bonu aka no soso ne le bi ku nu kaka nse howe bonu awa gbete yo mono jere ayi ono le vrecho bonu huzu devo wa so mi onda na go gbe wa so bo etimo nu e vodun sagbata do gbe na bide we do ton e vodun sagbata je rewe ho bono jere ke awa tan ho me fi boya na gonu ana repe ko no bo sagbata o edo peton alopa de donc anago gbe o ede bo ivodun huwe o eno ya na gonu anago e mi ndere no yin sagbata da de fon jono ne me do ma fon gbedo ya hun fele vo so sin wa ni me tan ho me sagbata do ayi ho so ho ma do jono a mo do jere fi mi de din ado cho ho me ame le tie ni lo ji ade sin fodun sagbata no jobo amowe nchobo amo fodun sagbata ijono nchono
Njobo amowe modo mo fi àìpín gban fodo egbedin aso abakaga obo edojere ko iba àìpín gban fi fodo egbedin bo no amo asimo do tan asimo ame won amo dojere ike kun chono Vodun sapata eno na me flafua eno yi bele mo do melody on ngon na yi vodun mele no vodun leye to ko le kambarasin ngon na yi vodun sapata o vodun sapata o tata vodun vodun sapata o tata vodun eno tro me pobo no jere eno to vodun sapata pe bon chenu wa na dia egbedin onu to wa itan lewe asupo bo medegbonde o eno bro mo kamoroje ke menele eno kon kaka o ye no inde ya fufoton no yo e fufoton amo e jawa kweta ni sapata flafo fi Clement tele kadi be jawa kweta ni sapata no konton termine blo we anawa sagbata do fine yo alode we no so do wa tona sagbata do fine nko do po edo alole bi kai do po a sagbata e jodo hen do po nu yo e wa nenu yo e wa podo yesu tonpo be da alode we sagbata no do alode we asodo khemina nyeme do fidin yo do hen tonu nye jawe vodun sagbata njawe nton wa gbe bondo jere o holi ren koyon bon nyewe ko ivo non boko sinpo oji bon jawe vodun sagbata nu wa gbe o na 3 ans mi no 3 ans na 3 ans vodun sagbata o bo mi na ho apoti bu ka ba ina bo na le pe san me bo nu e ko inu o yesi me sagbata to le mi na bi o gbe nu o yesi me ne le bi ku san me teme bo na yo lo bi ku bo na sujo mi sujo lo bo ntobo Canada no kwede gbe sagbata na wa jan de Canada no sandro do gwenu jowe anasu do gwenu e kando nu le o ahun ye le bi ku so inte no yesi me ko sagbata ton ye ason vi ason se ahun bi ku so inte eneme we do tandan me bo mi no sujo bo be santro drobo le pe o ai kon ton gbe o vodun sagbata no dupo bueno be ku ta no dido mi no mombo vodun sapata no asobo be no boy le o me bi jodu la ton alo amade me asibo amade me ano me o no e de me sit me bi ya do e obi o pe gbaja me obi o pe gbaja me gbola ina alide jiwe no gbon kanta me donc e ndo jele vodun sagbata sogbo bo ndo jele e ndo je pe o ako no ni akra so je tepo ji do fide o lanton fi e khodo yo ndo yinwe mo koton yi mi no mo malo o mi me ko sinole tra la mi de so do alieni ji lo de le ko je wa ida yibo ino mo ino le e fon mo ti obo mi no do ino ba mi me ton le no ya we khayo ino ajebe ino dobo mi no si dai do mele no le dinde ino ajemo ni ino ko no yin gbo mo ja hun ti o mi ton fon gbe bo me bi no te flafo bo mi no atinde nu ni ni ko no yin gbo ma yon blo me ni le ton ya ni no yin abi ma di oje we ya o nwene o nda ho e mo mi kan yo do nado nu konton mi me vodun on le no ba do wenu enu mo konton atan kakabo nu mo konton a je do ko ren tu nu akoba we jai akoba we jai modo nado fine di ondo jele me yin sagbata no bo zin runde bo ko rundo hoyo ewe no baba madam wa ko fleme do fine no de do fine bo e ndo jele e ka so gbe o vodun sagbata kono no me jibo no enele bi ku kon je hun gbe mo je kan gbe e no bi o o sapata do no ve no me ro den le don e fe sapata e no bu don e ro ati on ka bi sapata no bi je sapata no amodo jele meyin anago meyin sagbata si hun jaye o amodo me bi huiwe no geze ya amu gbeme mi wa ya gbeme do su sagbata o do su bodo bidibidi we eyin no ye sagbata si je we ayinbo no ye sen eto nu do hun ho ren nu sagbata si on ku fa won ame
e sagbata si je we ayin bo ndo je le ke adusu o bo ndo je vodun sagbata o e ma ka si o ni so we wa na we e kan so do te bo to yana do me bi ku ye do su o e ve o me bi e ka yin su o wa ado mo je ti ado sagbata ado su bodo pipe ton bo e no dasa de o e me de bo e jawe no hubu yo no hudo po ha sagbata ho me sin ton edu e jawe ko edu po vo e jawe me hubu yo no fo ko we mo sagbata de mo di o sagbata no hubu na fala fo de no do ti yan e o yin agbo menu wa o makinu yin e o khogbon to yin ko menu yin bon kabana wa sagbata go na hubu na han na wa baba o pe ma bugo na hubu ni sagbata fala fo sagbata do fine on e aije vodun tan ho meton e no wa bionu kaka mo bio fi sagbata we no na bo vini a bionu debu sagbata en ton itada soje wa kan to bo do bo bionu debu e na tanda bo mi no gbaso ni me na do ho no ta bo ti ohun pele no we mo do jere gbe asun kege ti bo no ya pa wo bo no medicine ti bo gbedo to bu na e mo ti yan bo no esepon mi yan mene wa nunu konton e mi dele no yin ko bo pon yo mene mi na do fo taton bo kije gbeton kon bo nu fado egbon alide aso fado nde bujo pe me fi o eno mo aliton bo pe me ton fa e mo hun na chenu mi tin e no e o gbetu yo e zo ruede vlafo ahen an second baba po gbe mambu renwa do nko ene o segon we eren mo ko ton sin to sin karo ta ton do ho to gbo ta gbo ton le do mo ko ton le bio e do ti je we azon we do nu akawe nde we e na ije vodun won we do nu akawe ai video an mo ko do sa funte e ai taba baba po gbe mabu ai konton je we do tan ko be sin ai yo jijan we na mo ko do sa funte e o tada gbe ko ma do a chanso e so gbon pe gan aze e to lori a azeka kanozun azego konozun o akwewe we bakpo flafo viwe we bakpo azon dede we lo tabado la kuno gbe to meno no le ya asepon baba pogu mabujan we azon debu esin fosade yo amo azon mokoton enan gbigboto mi bara second baba bo me lo to gudo na kanu bi yo o fi debu ede na kanu bi yo alo kan teje ka gon bo mo baba alors quand tu es en 96 37 93 44 et yo aloka mokoton 96 37 93 44 millions aloka mon coton jenwe e o me na mon kodo safunte fi debu me na ode yo bo gbeji o e de modo e wa mi gan mi don do kha me bo le na yin bon manager ngbo manager kan gbe o mi po mi no to e na channel mi din do e no mi go sin apa mon coton mi le su mi na tun lo fi vo nu jenwe ni wa mon coton e no yi to kunpo me ko meton sisi e de mai no lo bo ta e won yi gbejo mi na do mi bo to gbe nu si dere ki sesu poro awon gan ton le bi po to gbe nu ti o mo po na po now ago se fe run to sin do da me da eni ke go pondo do ayo mi do na ke o mi lem no do sin dun ro sen me po no do san ren no san ren po won to gbe mi so ko lo bo mi do to le da won so on to gbe nu me bi bo do da gbe je won na bi oro meji ji do eni tro ndo mi je gan ipe fodun ko mi ado fitna fodun sapata e ko mi ado fi je ti yon e pe ma o to je we ma wo do pe wa bo ka lo de ji bo mi kado ayoji ayo fodun sapata we kado ayo nu gege ti bo mi do mo je meton na do e je we mi koko wa lokan baba gbogbo ma bu ren wa ton je we mi na do mo je meton je we ile boy asantan ton de fogbe